महासागर रे बड़ हलचल डराइलाणी नासार ताजा सैटेलाइट इमेज धीरे धीरे आरंभ हेलाणी एल निनोर प्रभाव विश्व पाई बड़ विपद आशंका आमे जो अस्वाभाविक खरा किंबा वर्षा देखुछु ताहा एल निनो जोगु नुहे तो ओडिशा केते बड़ रिस्क जोन रे अछि। एभली अनेक प्रश्नर उत्तर खोजिबा आजिर ए रिपोर्ट रे। नमस्कार मु निहार। प्रशांत महासागर रे एल निनो सृष्टि होई सारिछि ए कथा नासा समेत एकाधिक अंतर्जातीय संस्था कहि सारिछंती। एभली स्थिति रे प्रश्न आसीबा स्वाभाविक आमे एबे जो असह्य खरा किंबा अस्वाभाविक वर्षा देखुछु ताहा एल निनोर प्रभाव नुहे तो एहार उत्तर हाँ बोली कहा जाई परिबो। आउ एहार प्रमाण हेला जून मासरे वृष्टिपातर परिमाण। दर्शक बंधु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु बा वर्षा ऋतु जून मासरे 40% रेनफॉल डेफिसिट बा कम वर्षा रेकर्ड होईछि। सारा देशर जदि तथ्य देखिबा ताहले निहाती भाबे चिंताजनक। आउ एहार अन्यतम कारण हेउछि प्रशांत महासागर रे एल निनो अवस्था क्रमशः शक्तिशाली हेबा। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ कहिछि जे प्रशांत महासागर रे एल निनो कंडीशन सृष्टि होई सारिछि। आसंता नवेम्बर रु जनवरी मध्यरे एहा अति शक्तिशाली एल निनो हेबार 63% संभावना रहिछि। आउ यह निश्चित भावे चिंतार कारण गोटे अंतर्जातीय संस्था जे एइथिरे दक्षता रखिछि गवेषणा रे सेही भली संस्था एहाकू एक 63% अर्थात 63% चांसेस अछि एही आशंका रहिछि एहा शक्तिशाली एल निनो बा जहाकू सुपर एल निनो बोली कहा जाउछि एहार आशंका रहिछि। सेति पई एहा केवल वेदर अपडेट नुहे एहा चाषबास पानी खाद्य दर वृद्धि और अर्थनीति सहित जड़ित बहुत बड़ खबर। एबे सबुठु बड़ प्रश्न जे प्रशांत महासागर रे सृष्ट एही प्राकृतिक विपर्य केते शक्तिशाली हेबो। एल निनो सारा विश्व को प्रभावित करिबो हेले अन्य देश तुलन रे भारत पाई काहेकि एहा अधिक चिंतार कारण। समस्ते जानि सारिछंती जे एल निनो हेले केउठी भयंकर वर्षा केउठी मरुड़ी केउठी हिट वेव आसे। अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया भली विकसित देश में मध्य एल निनोर प्रभाव पड़े और एथर भी पड़िबो। एही देश गुड़िकरे हिट वेव फॉरेस्ट फायर बा जंगल निया बन्या हुए चाषबास क्षयक्षति हुए किंतु सेमानंक पाखरे इरिगेशन सिस्टम बा जलसेचन व्यवस्था बेस भल क्रॉप इंश्योरेंस बा शस्य बीमा मजबूत फूड स्टोरेज और कोल्ड चेन बा शीतल भंडार संख्या ढेर अधिक जहा फल से माने एही प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबिला पई त्वरित पदक्षेप नहीं पारंती एवं एही डिजास्टर मैनेजमेंट छड़ा तांको पाखरे गोटे फाइनेंशियल बफर बा आर्थिक सपोर्ट सिस्टम थाए जहा कि क्षयक्षति प्राकृतिक विपर्यय बेले तुरंत सेही जनतांक पाखरे सेही सुविधाटा पहुँची जाए। सेथि पई एही बड़ी बड़ विपर्यय आसिले मध्य लोकंक थाली और रोजगार उपरे ताहार प्रभाव जो पड़ी थाए ताहा शीघ्र नियंत्रण को आसी थाए किंतु भारत इंडोनेशिया फिलिपाइंस भली विकासशील देश रे यार प्रभाव बहुत गभीर कारण एठारे जनसंख्या ढेर अधिक जनसंख्या जोगु यह सीधा सड़क चाष पानी और मौसुमी वर्षा उपरे निर्भर करे। वर्षा कमिले चाषी आय कमी जाए गाँव रे काम कमी जाए मार्केट रे फूड प्राइस बा खाद्य सामग्री दर बढ़ी जाए एवं शेष रे गरीब और मध्यवित्त लोकंकु महंगा माड़े हंतसंत हेबाकु पड़ी थाए। भारत पई एल निनो आउ अधिक सेंसिटिव कहीं यार कारण आमे जानिबा कारण भारत रे वर्षा पई वार्षिक व्यवहार होतुबा पानीर प्राय 70% मौसुमी वर्षा रु आसे। एही वर्षा उपरे धान मका डाली तैलबीज कपा भली अनेक खरीफ चाष निर्भर करे। जदि मौसुमी विलंब हुए किंबा अस्वाभाविक हुए किंबा स्वल्प वृष्टि स्थिति देखा जाए तेबे पूरा चाषबासर सिस्टम बा साइकिल प्रभावित होता है। रिपोर्ट अनुसार भारत रे प्राय अधा फार्म लैंड बा चाष जमी रे इरिगेशन व्यवस्था बा जलसेचन व्यवस्था नहीं आउ देशर प्राय
ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଲନିନୋ ଭାରତରେ କେବଳ ପାଣିପାଗର ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ପାଣିପାଗର ଖବର ନୁହେଁ, ଏହା ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ରୁରାଲ ଇନକମ୍ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଷ୍ଟୋରି ହୋଇଯାଏ। ଖରିଫ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ମକା, ଖାଇବା ତେଲ ଆଦି ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ କମିଲେ ରୁରାଲ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲନିନୋର ଆଘାତ ଏହି ଚାଷ ଜମିରୁ ବା କ୍ଷେତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କିଚେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 315 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏଲନିନୋ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ରହିଛି। ଏଲନିନୋ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆସିଲେ ପିକ୍ଚର ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ ବା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଅଂଶ ରେନ୍ଫେଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ଚାଷବାସ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯେତେ ଜରୁରୀ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। এইটা যদি এথিরে কৌশি অস্বাভাবিক দেখা যায়, বর্ষা যদি ঠিক সময়ে ন হুয়ে আর ঠিক পরিমাণরে ন হুয়ে, তাহলে চাষ উজুড়ি যাবার আশঙ্কা ঢের অধিক। ওড়িশারে এথর মৌসুমী ছুঁবা পরঠু প্রায় 48% কম বর্ষা হইতিবা রেকর্ড হয়েছি। ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ରେନଫଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ କେବଳ ପାଣିପାଗର ଖବର ନୁହେଁ, ଏହା ଜମି, ଚାଷ, ଚାଷୀ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 9ଟି ଭଲନରେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଏହି ଏଲନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମରୁଡ଼ି ରିସ୍କ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ୱେଦର ରିସ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଣିପାଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଲନିନୋ ସିଧାସଳଖ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓସେନିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଆଟମସ୍ଫେରିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବଦଳିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଣିପାଗ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ୱେଦର ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଣିପାଗର ଆକଳନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। এই ଏଲନିନୋକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସାର କଥା ବା ୟାର ସାରମର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଲନିନୋ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଏଠାରେ ପାଣିପାଗ ସିଧା ଖାଦ୍ୟ, ଚାଷୀ, ଆୟ ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ଏଲନିନୋର ଆଘାତ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାରଣ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଲେ ଖବର ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ବଦଳିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।